Ama ni mananong. Hello guys, so karon nagplano mi nga moadto mi sa view deck, and first is nang hitch unta mi pero mi kahit so nagbas na lang mi, tas wala pa gyud mi kaplitian na guys. So for today guys is nagbackline mi paingon sa zoology, which is magbayad mi og nagsugod na mi registration mga 5 AM dahil mi nagkikan ani guys. So as you can see, nakahayag na gid siya anam. And naguna po mi guys nga diri mi sa view deck because dili kayo siya tungason. Makita ninyo nga patag ra siya, and it is so nature giving it guys. And for us nga sige ra higda sa boarding house, so big opportunity gid siya nga maka-exercise mi gamay. And yan naaga pon siya tuktok gamay guys, like ani ang nasakahan na. And grabe ga paningot na gid mi anig todo because grabe nakatungason, but for us thankful mi kay wala kayo siya init. Daghan na kay mi nangaagian pud ani guys nga nanaka, and they are below same yun lang gihapon. So kanigit guys, daghan man naka if ever holiday. So thankful dahil mi no kay Chinese New Year kay nakasaka gid mi diri. And tara, naabot na mi sa among destination, which is grabe maka-jaw drop cute guys because of the view. And there nagkaon na lang din before our breakfast, and nangapi mi. As you can see guys, breakfast gid siya pero pinopre. But we're happy guys because nagsalo-salo mi diri, and dili ra pa gid mi ani usara ka group, which is daghan mi naguban. Napo din isa diri guys, tagtinang nga. Charot lang. So na video pa mi guys, take pictures, and then after that nanguli na dayon mi. Dili kasayangan guys na mula agad diri kaysa magbundwa ra kag boarding house. Og marato guys, bye bye, see you next.